بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. Waislamu watukufu, waishilizi waangalizi wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada rahimije Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa hastahiki ya himidi wa hawinji, aramsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikawa hastahiki ze swala neze salam neze ntosa zonsi pia zimwaswili obanika ondo yaliyo mtume ikao ngari mtukuzao, mtume ikao ngari mwanzao, mtume ikao ngari muaminiyo. Haula uaminifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamnikao, yamrihe ya risala ya mwiso, ya uja ya wongowe, ya awuni wa umma wa mwisowunu ummata Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Umma ikao ubiriwa mahamajana matsanu na mengo mfukare no mweja au mengo mfukare yaho mzalwaha Isa ibn Maryam, ule mengunu uri wudu wa ukafiri, uriudu wa shirki ya ukamnyezi Mungu akaushirikizi wanahiru, uriudu ya ukamnyezi Mungu hadi waziwa varengwa zindu za umba ni Mwenyezi Mungu, zikautukuziwa, zikawaabudiwa, zikauhuziwa vatsina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yonde dhulma kuu do urenga hindu Mwenyezi Mungu yashiumba, wandu washiabudie, washitukuze, washinike haina utukufu warensi eyaumba, ikawa wende yastahiki yaabudiwa wayeche. Yonde maana ko Luqmanu al-Hakim uo waliyun min awliya illah, uo mwanzani mengoni mwa wanzani wa Mwenyezi Mungu. Sinde Luqmani riko humvumbwaze nsuzinu ridwamba mbaba Luqmani wayaje wirensi ya hatu ya irenge mateka yafanyao jikani no uboronko ne madharau ne comportement biya hahe wotside Luqmani rimkusudia obanu ridingwamba mbaba Luqman shawi Luqmanul Hakim, ikaonge na sura wa kamili wa harumwe Qur'anil Karim, ikawo yeto para suratul Luqman.
ye maskinenge Lukmani rimfumbao na mbaba wa Lukmani yarengensi yatu mateka yarengensi ya hatu yaikaza uvilili juyu yarengensi ya hatu yaikrazeo yarengensi ya hatu yaihuza wana darahima maaduda wana kelko santim maskinenge Lukmani woyi haparisaze tabia za Lukmanul Hakim ili nifanye mna beshele ya mtitu kabanwendo gotsi do urenge mwana wumkaze Lukman au mkaze Muhammad au mkaze Mustafa au mkaze Ali ze ismu zoka zina valeur harmo islam shazi valeur za isimu de comportoma neze tabia mwana uwo ya juhanizo imana Lukmanul Hakim ya kanikwi wa sura wakamili na ila hikma ikawa ndo Mwenyezi Mungu yani mmiminayo ya juhana hikma ya juhana tauhidi ya uabudi ya Mwenyezi Mungu wayeche ya juhana ifu bashaja imani na uramungu hata Mwenyezi Mungu ya mtukuza ya mbukaya walaqad atayna Lukmana وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ haizo Mwenyezi Mungu aje hamtau harumaze aya hizo harudi hamni kasura wa kamilo harumaze sura janana 14 za Qur'an haizo Lukman waiwai ndio mwanzani wa Mwenyezi Mungu hauka hasilimu haamini hajaza shefu bashahi ura Mwenyezi Mungu bahi Lukmani woi mengoni mweze nyasuya ya kahusu ya mwanaha hebeyo qisa rijolo yuwano harume Qur'ani qisa ya Lukmana ne mwanaha shabona kazani wanese wa dhalimuhu wa jumwaze zenyi dhalimu ye dhulma kumjumwaze dhulma wadhalimuhu le baba la udhalimu jumwema baba jumwale wadhalimu pia domru shiriki za Mwenyezi Mungu na hindu bahi Lukman al-Hakimi hambiye mwanahe ukaya ya bunayya yemwe mwanahangu la tushrik billah utishiriki za Mwenyezi Mungu na hindu humlinzanya na bahindu ya yumba inna shirka la dhulmun adhim baho shiriki za Mwenyezi Mungu na hindu iyo dhulma kuu wondo udhalimu mjumwa zenyi dhalimu pia ye maskinenge asumani azali hausuye mwanahahe wasuye hamada uo kaitu tosho pare mwana waho Lukman shange lazimwenge hujue mana ya Lukman sheyunga nzomru yalele shehandele za Kiislamu yalele shehandele za imani yalele shehandele za ura Mwenyezi Mungu ulo mwanzani wa Mwenyezi Mungu ulo karibu mwa Mwenyezi Mungu shati ndezendeleo ne komportoma yalele sheha sumani azali ikawe manarivumbawe ismu ya hahe dabo ya jijabari ya jirenda tuhuyani ya jirenda kafiri ya jirenda dhalimu yanze yatawalie masiwa ya kamili ya yarenge mateka ya subuto wakati lonu yafanye guvernoma ya hefami ya hineleda hulahahe hautodhalilishe masiwa ya hatu na ukadamize masiwa ya hatu ya rudarenge ye mwanahahe karjamba ati msomese ujayishi chimane mwanahe akausomo ujayishi uwo mwana wa he Komor uwo mwana ikawe kaulazimu yemeadafie Komori shati ndo urenga ujayishi yemiliye yezi ya kifujari yambabahe ya irenga he gozi shamvu kwele mwana azalwa kwele lingamba la puhamri juyu abunge ya Lukman al-Hakim wa irimvumbao vanu tsinde mwana wa karatu ujui namna ya lele sheha shika ulazimu yambe mbabahe ya tabwe mnambaha bamru kadore ngansi ye irenda ya kitwana ye irenda ya kijabari
yeirende ya kidhalimu. Ingi mwana uinge na akili Luqman haukanga mwishawa Luqman al-Hakim hakana hikma mwan babaha kahusu wanahahe ambayo lazimu asumani azalia ya usuye mwanahe Luqman silotoka humkazeli ismu ya Luqman kwele ismu ya ujisa shekum portomeijo kahumbelili yayo nando uhima kwele asomu hazinjema ya ujoda fiensi ya hahe shika hajahwimilia ya ubirilie harumayezi wairenga kijabari wairenga kifujari uhautodhara we masiwa yatu yomane yabwe mwana wakati ne sifa ya Luqman al-Hakim bal yani ismu yomru ya daba isimu abonge abasikanzani wanesemba biyo kaya nyido isha harumaze zema hadisi zendo zentuzimu mbaba Luqman waitsinde ya vumbulo harumwe Qur'ani ikawa mengoni mweze hikma za Luqman woi yani ngazijulihanao ne maana Mwenyezi Mungu ya mwehansiza sura wa Qur'ani wa kamili abonge yabo darasa madazinu ikimwana wa asumani azali Luqman haishia darasa hamanda yinu yu lazimende yasome suratul Luqman yarengeze comportement zilo harumwe sura uwo neze message zilo harumwe sura uwo yazisomea elewa uyo ne mnamfasiri yezo yawone uka Luqman umru ya kamdu mtukufu hosoni mwa Mwenyezi Mungu yani tinde tukamrakazwa isimu yani wende warengeze zima waidha zilo harumwe suratul Luqman wende wajiwaidhiye wawaidhiye mbabaha he wabeze watawe mnambaha wabehe tauba hosoni mwa Mwenyezi Mungu bawa asu Mwenyezi Mungu wabehe tauba uharumwa wakomorihe masiwa yomane bae famihinu wa asu Mwenyezi Mungu wa asu masiwa yomane wa asu na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama umna mesajira kaanza ribeshemwa na hamanduo baada hapa ismu ya Luqman wajishamdo aze mwanambe muslih ani muslih yo ismu njema ni maana ya muslih yani mru wa usuluhisha mru wa urekebesha mru wa ulekeza za menyeha shati do kaukaze mwana muslih na bale mwana ulangu joka ujake mufsid ani yado fisidisha rawe jakaze mwana isimu nganzawo umnike malezi wamba ye muslih ani yemru wa ulekeza yemru wa urekebesha yani uharume comportement yahe kimru muslih shayatike mufsid na balagu joju wakaujuhake mufsid haina za lekezi wa yazimenye hamando wando afanyu ufisidifu wade jumasi wajizishe mraze manambe muhsin wayimna mwana mwema muhsinu mrenda zema na kabana mna mwana mrenda na ya mtendea abugena mdoto nzaze isimu zinu kabla ya ukazowa na ze isimu baya zitobia zahe mwana zitaho malezi yani comportement njema shati duka wadabwa isimu nijwa mru ya adabwa isimu mru ya kazwa isimu ikao yani katsirumia yode maana kumtume sallallahu alayhi wasallama hazertise umma ukaya mruna tahadhari joka uzamana ya mkazi Muhammad hauka Muhammad yode isimu ya mtume sallallahu alayhi wasallama imwana wati joju hana tabiafu na comportement yani hadoto ngaze isimu ya mtume sallallahu alayhi wasallama yetembelewa au mkazi isimu ndo jina shikangu joka mkaza Muhammad ikawe maana ya Muhammad dimrika wazendo goyejo kabali ya yero wanadamu harumwe dunia zoto jo himidiwa hata nejeje hise mtumenge jumoto himidiwa mtumenge jumoto swaliwa mtumenge jumoto shelewa haini banuriliyo rekansi bahanu ifori mvumbu wengera nisema hadithi ya hatu rimswaliye ekariti mizema hadithi ya hatu rimswaliye ngeri juhe yani heini baba hanu ya ismu ya hengeti wovumbula abagemra tsirenge ismu ya Muhammad haikeze mwana hahe imwana waju hana tobia afu haju hana comportement mbi ijo tsongeze ismu ya mtume uvanyilwa
yonde zitarbia zitawao abage mndo atikaze mwanahe isimu ani hamdaba isimu heto zitobia mbiri zonao umma utojo usiuha wa umma utojo rezefia heze tobia afu no ubandi wana wajuhonu ne delenka wana wajuhonio haizo ya dhulma yatendeza dhulma pia do Mwenyezi Mungu aabudiwa au aniboabudiwa ndicho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yode dhulma yatende abuge yabo bismillahir rahmanir rahim hanjiyo harma darasa ya leo Waislamu watukufu ikao ngari manzaoni vanyunga mranzao ba muislamu ye wanze mwana nya muislamu mu'mini ye wanze mwana nya mu'min mramungu ye hanze mwana nya mramungu habo ya kasi jamvi zima si wanza na hamnyezi Mungu sini ya nzima wendo hamnyezi Mungu ridungu so zima jabo kwa makafiri hanzana harmwenzi ya hao utukuzana jabo kwa wanafiki jamvi zima hanzana heze makri za hao nizi mikmaki za hao ne mafitina ya hao hanzana wonkonyo nzima wanafiki Mwenyezi Mungu akaulitsungulo ya tuamba ka innamal mu'minuna ikhwatun wa umini wa wanaanya he imani shati ya Adamu abunge yabo sikwa leo unu yimba binjo tende ni muonese ni banu baada jana raunese tarikhi ya heji au kala zimarehe ronese mbabe tarikhi ya heji inu mwelewe maana heji inu ikawe mahujaji wansipi yabaha ngabuwe sawa lo Makka au lo Madina au kazensi huza heji zikurubia ngabo walonzi ya nibano abaha wenda mfano hata ikawe leo mwezi na mnote bale mwezi 8 mwezi 28 ya Dhulqa'da maudu mwezi shenda yo mkini ho mwezi wone maudu kakotso ni mwezi shenda ngojo ni mengo miraru mdunge maudu eke mwezi wonea mtahimtsa mwezi mdunge ekakojo ni maudu mwezi shenda gejo mkini haone yani hamengo miraru abwe kanga wone hao ikanga wone ho maudu yabo yejuma ngejoka mwezi mwansi ya Dhulhijja ikanga wone hawe juma informonsi ngejoka mwezi mwansi ya Dhulhijja ngamjodunge makalandriye au ngamjodunga ye journali au kaba hao mwezi uno depende maka au kama kayihonde hula ilazima habari dojuse ematsone zitware weshilia ikaw mwezi wone haiho yani wamba ukayaleone mwezi mwansi ya Dhulhijja yani rijwe ukaye mwezi mwansi njia baya benyalasa rangwe mwezi mwansi ya Dhulhijja ijonjia na muitunde ikaw mwezi wone hamaudu yabwede juma mwezi mwansi ikako jone hamaudu yabwe mwezi mwansi ngejuka yemfo mwansi abwe manana kahanza ntendezo izo yabo zensi hukume za mwando zinu za Dhulhijja rangwe mwezi mwansi ya Dhulhijja hatarjirwa swile mwezi shenda yende osiku wa heji ya Arafa rakauzione jana bahizensi huizozo shenda hakensi huo etwa kume karna ujofunga tsumu osiku wa heji haramu humrufunga tsumu karishalwane idi haramu humrufunga tsumu shara ngwe mwezi mwansi hata mwezi shenda ila iramba yaumu Arafa lazima siri choma katal mukarrama sine mahujaji mruya hime yaonese Mwenyezi Mungu ibada ni tukufu zensi hushenda zijao zinu na nensi hukume yodoko kunafunga shange lazima ufanye ibada yinji mwezi kume tena ukamilishe zensi huzinzo kume ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaulava hizo harume Qur'ani yaonese utukufu wa hizi hukume zinu ikawa wanazuni ngo uneso kazi huzinu zokume zinsi hukume za Dhulhijja zinsi hunitukufu uharumwa hakamili zinde zinsi huza zinitukufu uharumwa hakamili banga wanazuni waneso tsinokaya imasihu ya mwiso hele kumela mwiso la Ramadhani
yani yarenda matukufu yarenda special he lailatul qadri. Basi yonde sheusha kaunika emasihu kume ya he ezensi hukume za mwiso za Ramadhani ile kume la mwiso he usiku wa he lailatul qadri shazensi huzi nzo kume remitsana remasihu zitsanganyiwa ukaya zonsihu za baraka yani uharima zensihu Mwenyezi Mungu yazimba zonsi pia wakatika wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamba ukaya hakaulava hizo hamba ukaya walfajri walayalin ashri washaf'i walwatri wallayli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijri. Ifasiri yabo duka walfajri Mwenyezi Mungu lavo o wakati wa alfajri do wakati alfajri ya heya adhana ya heya subuhi ya wadhaniwa Waislamu wajuhu malaloni wajipanga wende waswale salatul fajri. Mwenyezi Mungu akaulabaho wakati huo imma do wakati wal fajri heda hari kamili yo mumkini heke yo tafsiri wal fajri. Mwenyezi Mungu akaulaba wakati wal fajri wakati wa asubuhi ya njia ikawa wakati mtukufu ikawa Mwenyezi Mungu akahusifu hamba ukaya wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Mwenyezi Mungu akausifu wakati unohamba ukaya wa Qur'an al-fajri ye Qur'anika wosoma oharmaze raka mbili za heya subuhi yonde maksada akakusudi labanu wa Qur'an al-fajri ye Qur'ani inji ikawa soma zera kambili za heya subuhi wakati al-fajri ya njia kana mashhuda yani malaika wushuhudia salatu al-fajri yinu salatu subuhi yinu washuhudia Qur'ani kaonge somao oharmwe ya subuhi yonde maana koye sharia ya Kiislamu shi fanya raka mbili za heya subuhi ilize raka hizo zombili mwanadamu yeshe Qur'ani inji wa subuhi ya jazele mwela he imani ya hahe umroho ende hazini yani Qur'ani leji mfanye hazi yani umtana hata dhuhuri joka huja yende maana yafanyiwa ukaike raka mbili yani ya imamu ya benze yasome sura mle au yasome aya zinjimbavi iliye emiyo ibisiwa anenda bune bamrala bo masihu ya repoze masihu ya juha botasi ya tawaza yenda humsirini ya dunge imamu harumwe salatul fajri yaishie Qur'ani ila katina yazishahanda ni tonde Qur'ani ila halafe Qur'ani ila ngemjaza wa imani horo habalende hazini wandu Qur'ani ila yimfanyise hazi yeshele ukabo tasi haremu aya za Qur'ani zila maumo wa hahe zenjeze imani ya hahe eshele isajo kaurohende hazini yasijoangala mrunai yasijorongoza mrunai yasijoisha paniki yasijoenda ngao za haramu yani ila netwaya jifanyi wa asubuhi bala rawe jaro henda hazini au wendo harma za activity za hao haizo wal fajri Mwenyezi Mungu la wakati wal fajri yo tafsiri shet tafsiro wanazioni wendo niyo ya bili ikawa yende ya hakika ya handaniyo si anrabo do wakati wal fajri jaboko Mwenyezi Mungu la wal asri halabo wakati wal asri wa ila asiri ida hari kamili iliyo tukuzele swala ya asri tena ya tukuze salatul fajri au la hiyo شو نزيونه ونجي ويدا وكايا والفجر يا الفجر يا كسودي لبانو غملابو لتاسي لinde letasi makhsusu ila hensi kuyaidi inde mwezi kumeyadhul hijja letasi hilo lilomngwala bao hilo yode tafsiri wanaziono wenji wendo hiyo walfajri Mwenyezi Mungu labo letasi la he mwezi kume ya dhulhijja ho khususi ya wahayo ho tukufu wa he letasi hilo au kalinde letasi la karakawshelwani hilo baada mahujaji wavuka baada jula Arafa
imwezi shenda we imabo tasiro ya hele banda la jula arafa we ima yabata imagharibi ya le jwalatsa la hatsa naungo bada jula arafa hata le jwala johutsa wamba uka namrohe yabo kabatiru samdu swali magharibi yabo warohe wasewu harima yani istaswe paro Muzdalifa wende waswali magharibi yabo ni laisha ni ya subuhi yabo tranquillement abunge yabo yende maana rakaanza rwone sokaya yende maana ko litasila hensi huya idi ya Dhulhijja ijawinu ilo tasijitukufu bata ilo mnyezi mwala ba ilo makhsus imana kaulaba hilo endi ima hujaji pia imwezishenda wakabo bada jula arafa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatsengele ya mtsengeleo hasihimsiho ikawa koti na mfano karibu no wingu wa dunia wa karibu na sivanu hajaka ujifakhari na ujifakhari hoso ni mwe malaika ya hahe hoso ni mwe mahujaji watsambala banda jula arafa wavatenu nzima ikaonde tenu yo kaburini mbaikoi mrumeye titi yao habale kovulahe usaumagungu noni na mbashuka yerawo mafuzini vatinokaya venguo nguo ya sonywa anizengoza he dunia pia ngozituo ila alama ya ukaya ngwendo bobanda jula arafa yendeye mile Mwenyezi Mungu hama wanadamu wabaithiwa homa kaburini hao eli mbeza zipande za zitambazili za bafuta bizwe muhaji yambaya zibale wendo banda jula arafa dainya bwao yani lezede libasul ihram de mavazi ya he ihram we kutojwa vainango wanzao we kutojwa bambahaina kaba wanzao ili Mwenyezi Mwende yamone ni banda jula arafa balanga maraisi bala walo maraisi muhao ngabo maministiri bala wa muhao ngabo maruwa bala walo maruwa muhao shabo bada jula arafa kujajo shindo fanye mbata fauti ya presidolo bala beshe presido hao au mrulo ruwa ho hao au maizi mru sho wanadamu warende ha anisawa hamade na mnarinja umsiri ni rihimize swafiri kasawa ukakujie president wa bibala ye ministeri wa bibala ilirone soka sisi hoso ni Mwenyezi Mungu si sawa abunge yabo linde letasi la hensi huya idi mwezi 10 ya Dhulhijja ndiyo Mwenyezi Mungu yakahamba wal fajri ngamlabo hele tasi la he al fajri ya hensi huya idi ya Dhulhijja walayalin ashri izo ndazilansi hukume za handani za Dhulhijja hardamba walayalin ashri nane masihu ya hezen sihu zinu zo kume rangwe mwezi mwensi hatarjiru wasule mwezi kume masihu yayo Mwenyezi Mungu akaulava hayo walayalin ashri yabweka halava masihu madama humbani mwe masihu ndo bale dodo ya hezen sihu zinu ya wala bale mitana tena Allahu akbar walayalin ashri an yabuho tokande layalin ashri di masihu kume ya hezen sihu za mwando za Dhulhijja yatukuze ze sirri ze sekre zilwe masihu yayo rangwe mwezi mwensi hate mwezi kume abwe mwezi shende nji ya wandu wandu wasawa roho bada jula arafa walo Muzdalifa wafanyoze ibada zao yabwe ne mitane njia idhan zensi hukume za mwando zinu za Dhulhijja zinde zensi huza baraka oharimo mwaha kamili no mwaha kamili kabatsinsi huzinyitukufu kabatsinsi huko Mwenyezi Mungu ya ujibiwa wanruwa mpati amali njema na ibada njema na mirongo mema ya kwamba na nrongo njema za ufanya hawinji hamande zinsi hukume zinu khasatan de masihu Allahu akbar abungabar kabulazimu yani ويمنا نرغو ياري خسولة جنفيلا هتوسيمارا Mwenyezi Mungu hakema kafiri kwa tunjia wanafiki kwa tunjia bisha wodo jawambango uonasi
shawala ndo watoja wakaiban walete wakati shakwatu rengewa au zifadhila zinkwatu ziparisa madama wajaban kinafiki abonge zinza hatusimara Mwenyezi Mungu demana na kanza nzesheleze ukaya walfajri Mwenyezi Mungu ala bahele tasila hensi huyaidi ya Dhulhijja ichohule yabo ikawo mwezi wone hamaudu abwe juma ngiyo premier ikawo mwezi wone haye juma abwe mfumo ngiyo premier yabo bisarinjia zinsihu za mandoni za Dhulhijja ejo kshinda zifunge tsumu zo shenda gelazimo yazifunge shadu watomaka dasiri lo mijimba lina bali au kamtumamba uka emru yazifunga zo shenda au ya bakata ya jafunge mwezi shenda yani ze ajiri mraka ozi parisa yabo na rituambe mwezi shenda wiyo mansama yauma arafa emru yafunga usiku wa he yauma arafa ezijili ndini bwatukufu ngusamihilwa madhambi ya mahamili kamili domwe hawabira nomwe haujawo izo ajiri zinji abage mra tukuze yaumu arafa yafu bedemu emhaji de utufunga yaumu arafa amma siri lwemme jimbalina mbali na rutunze wosikwe mahujaji wajoka ukabu mada jula arafa rijiri tukuze wosiku hatumu ejo shinda ejo kange mwade natoka harma usoma Qur'ani natoka harma ufanya dua natoka harma tasbihi natoka harma dhikri natodo tasadaki kange na nafasi wa tasadaki na pesha hula alisema maskini ya laulie wanduhuze wate furaha ya laulie ambalo wawade haina ndongo njema mtu zifanya siku huo awazifanya siku za baraka zinu yonde maana kumtuma tahadhari shokaya mruna tawe zensihuzi nzokume khumru wonesa Mwenyezi Mungu ndongo wombi zensihuzi nzokume bahaina mru ya jewiri Mwenyezi Mungu zensihuzi nzokume wallahi Mwenyezi Mungu yehumtubisa duniani hamonesa baya hamunsakafa kabla ya ujenda ya monesa libalahe mtwa kiyama yabakujamba zensu zitsonde zensu kuma zinu rambaha shazensi huzinu zo sharifu zonyi tukufu hosuni mwa Mwenyezi Mungu hamande mru ya mri hamaka zensi huzinu yafanya ndongo zatu lazimu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeto mwone sotungu dunia ni kabla al-akhira abungenge lazimu ristehi mipaka hiyo zensi huzinu ba tukufu emru joshinda zifunge rangwe mwezi monsi na mdotunda hate mwezi shenda ima hujaji wajoka uka arafa yani zonsi huza ufunga tsumu etu joshinda zifunge pia yafunge tsihu nzima au ntsihu mbili au ntsihu ndaru umwe yatumdi hoka hazifungu mbabi joshinda zifungu pia abo haundrelo toda balaho wandu abo aganye baada tsumu hiyo mrasome Qur'ani hawinji baada usoma Qur'ani hawinji mra tasbihi Mwenyezi Mungu hawinji yajena istighfara zinji ulimeze siku hizo utirantu uvumba Mwenyezi Mungu na udhukuru Mwenyezi Mungu na ujana dua zinji bazo kabuli na utasadaki hawinji kamndugu joshinda na ula wanralo wawade ye sowa zuru wanralo wawade kangu joshinda warendezema kawa bafumru zensiku zinu mradunge janaza hiyo kaye mndu muislamu amandasi yadunge janaza hiyo ende ya swali mfuhuo yastahamila tadziwa bayo na ajiri zinji haina ndongoza khairi na mzoni sa Mwenyezi Mungu zensiku zinu remasihu remitana ba Mwenyezi Mungu ya ujibiwa yedo jifakhari jao ujifakhari no walo Makkah al-Mukarrama hapo walo nezenchida waenda na nasiri choiho ngarijujo sharikiana nao hakemana yarambari funge yaumu arafa balangari sharikiwa ndo alobo banda jula arafa bolitsona mwenye rakayiho baheka wandro ajoka ukabo banda jula arafa honde maharibi wasamihilwe madhambi yao pia ngao haina mndunge jensi mzazahe ya mzaya le banda jula arafa we hondo magharibi ngo roho yabo wetoka hamadu siku mzazaho ya uzaya ngotoka mrahafu
yabo siri lo hunu mndu yafunge ya umuarafa ya stehetsu muhiyo ngutu samihilwa yenao. Allahu akbar. Haukamtume ambaye ni Mwenyezi Mungu rido sharikano harumaze lobo za kheri. Idhan abumdu natsonu na uka ngebo bada jula arafa hetsu maada makuti yabo hezi ungo nani ni mndu yatsu shinda yenda hejunu mwaha na tsote niyo kabo Mwenyezi Mungu ngono leje ufula mola hangu engetsikana mwayeno muhawunu sijokanga ngamo haruma ze amali njema za heji bahi Mwenyezi Mungu heni yayo yeto hanze shaheji ikakuja shinda wahenda hendi yenia uyo yopanga mndu ibada ya kamili jabuko wasaidawe maasi ngo usawa nao abanga wandu washarikano harumaze njema yabo bangonize njema hizo haizo iyo dizifadhila nkuu za hizi nsiku zinu mratekelezi swala za farudhu wakati wala azimu baitu mwinyo sunna chayiwa tifarudhi ono shazi swala za farudhi mra ziswalu wakati wala azimu khaswatan si wandu waume mra ziswalu misirini jamaa bango jondana na ajiri zinji watu jozundo mwaha ejo kaukanamo insha Allah abunga winde babina kanza ntende ni shelezize madama ngasizensi hu za baraka ga dhulhijja ngu hiso maudu awiye juma yabo dhulhijja hisanjia izo dezensi hu hujjaji watashela wa Makka wende wakansi wapanga yani mwezi 8 kawasule mwezi 8 ila ramba yaumu tarwiya ngwa yelao wavaze nguo za ihramu heni ya uvaze nguo za ihramu watenia wanunie heji au kayo mnunilo mwezi 8 jena mnanaza mraso ila asiri Makka ya rohe baada ya swala la asiri baada ya vale za ule heji wanrashen mrucho prepare nguo hateni ukaya inde ngonjo hiza uharumwe heji wandu washe wakwatsi na kinu maksus kanga nzondo washoji hizezi ungo pia bado usone imajanza amma wandu waume yani zitambazi ilishe zimajutsi tia yabaye ziungo zambwani shepande ya mafuzini ngabo ambao mrujo beno alefuzi ngabo ambao mrato iraho mafuzini yani eni namna mrajo fanya shamrati mrihena nguo ya sonywa au nguo ya kidunia ze kofia neze kandu za sonywa ne mazati neze triko bal hata mna kiloti kuna rukusina ruhuso vimna kiloti wandu waume hata nkabwa za kifahari kuna ujozibamba chizo mbaiza sandale tena mna yinu utsingotria habunga yabu yende namna mwana Adamu aji presente wo bobanda jula arafa ikaundo heji ikao andisa limonesani namna ikaundo zelugozi ikao kaya abuga zikanza mtanabe hishemba biyo kaya janarone se tarehe ya heji inu kei heji inu itoka ukazwangao ni Sayyidina Ibrahim alayhi salam rango mundu ya Kaaba yene mwana Ismaila yani zenga uzabara kazamzaze Hajar yakauzipua Safa na Marwa vijejiri nikiwa ya ibada hiyo Mwenyezi Mungu inna Safa wal Marwa min sha'airillahi ani wakati maswahaba ne wandu wakaona mtume wakaudozo na nziro umwendo Safa na Marwa haukaba kama sanamu mayile makafiri wakawa kaza sanamu ujumwa Safa na sanamu la kaza ujumwa mna mlima wa Marwa halafu maswahaba ukaya awekana denda Safa na Marwa ngarijoka ushenkeze makafiri we mtumamba ukaya masanamu yesaroha yani na mwende Safa na Marwa bamnyezi Mungu hamba na mdunge zengauza mzazi Hajar mhuishe sunna ya mzazi Hajar zendo razile za jana na zikau harumazi akli za hanyu mrada jado zijua ikamno hasudi Makkah al-Mukarrama ngwendo yatekeleze ze wajibu za mpasa hiyo jena mneka ondo mzijuao ika marura au ika wajibu reshelezi zembabi zelugo zaku so hejinu zelugo zendo zafanya uharumwe Makkah al-Mukarrama zenzuzinu
vatsinodu waze ziara za kwenda Madina ikautende makazi nsuza mwando zinu weuka Madina ufanye ziara kukamakini inge kujua siha Maka wakati wa heji aweka kwende karibu ne heji wewenda Maka kwende ufanye heji yaho makini ikausazansihu baade heji wakati langa ujuenda Madina au kama Madina iyo ziara chaka batsimbando ya heji Madina yo adabu ya utoka ngwendo wazuru mtume uswalie mbabi kumsirini hahe jina mnaraza amba unaze ajiri za mru ya swala msirini hamtume sallallahu alayhi wasallama ya wasuloba mtume ya lala yenda yamrazi salamu za hahe daine masahaba watukufu wala laona ye iyo sunna yani ko mtume ngujojibaniyo nana Mwenyezi Mungu ya ujibaniyo adabu ya mro muislamu bahe amastehi ya utustahi mtume hajojo na jene hajojo na ukayewe kazijajwa virano inge hajundu Makka kajonda baadhi zansihu yenda ya zuru Sayyidina Muhammad hata sido amba dogota zila shilo iyo foti na muikorije nge Mwenyezi Mungu atsoni bulana fisivano sijua sende tizuru ule kaburi la mtume ila foti kanzo utendeze heji ukaya ngamundu njuhena heji halafu katsi ne heji ngiyo Maka ikatsi wasuli Maka tsendetsi heji ngaminansi homo ndoni amjofanya ziara Madina aweka ngaminansi homo sizonira nejeka pashia amjofanya ziara Madina anila keto harmwe heji hozuru mtume sallallahu alayhi wasallam kuna ujambo kaya njuhena zurule Mwenyezi Mungu atwali bula mali bansileti zurule kaburi la mtume ki adabu ishube homa kadehe jirangu uje undansihu za kwenda wazuru mtume ha adabu iyo ndogo ya utolekeze namna hiyo shishu paraungo paroma Makkatal Mukarrama eka hisoso ndo heji ngujojo do fanya ziare hali wanzao wenda wefanya umra wenda wezuru mtume ni saujo kawaza haukayo adabu ya haho na mtume alayhi salatu wassalam abungabo muhimu yor kanza liyeshelezize riwonese ukaya lejanvila hatu simara Mwenyezi Mungu insha Allah siondo rajaza imani wa harumemiyo ya hatu yau amini Mwenyezi Mungu na mtume na Qur'ani rilo o harumwe siratul mustaqim hatawfiqi ya Mwenyezi Mungu haukaenzi ya siratul mustaqim heina mrueka toshinda ya idunga wanadamu pia watu joshinda we idunge sheinu Mwenyezi Mungu ya udunza uwe ya mnika tawfiki ya unokale mwanzani wa hehendi mtumaja paro wanadamu pio kaya hariparaja rongo wesonsi pia ngabo wasonya mtume wamboka wajokaba mtume ndo ibe mru ya sonya mtume ya muhole la mare ya tuki wanie ya mhusudi ibe mru wa Mwenyezi Mungu adumnika tawfiki kajijumnika tawfiki ndio maana Mwenyezi Mungu amba kwa man yushaqiqi rasula imrujo tamtume shaka abati be hamtume mwanadamu amadani bahim jote mtume weishaka wa man yushaqiqi rasula imrujo tamtume shaka kaya karjejirwa mwanadamu amadasi shari jirwa daika au boke jalazimu ikendoi yune maana wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda baada uongofu wa mbengusha ukawa inde mtume Mwenyezi Mungu ya msaua waono mimbadi ma tabayyana lahu alhuda na Mwenyezi Mungu abaka nuwallihi ma tawalla galijo msekwa wenda ihwe kaundo ya tsaua inga dadunge nziandwa jina basi na hunika tawfiki ya henzi ya hangu as-siratul mustaqim nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama yawela washaka emrujo uzendume ya Mwenyezi Mungu no mtume mram kufuru au yamteshaka ngujo tilo mroni hamale na Mwenyezi Mungu ya hamba wanuslihi jahannam wasaat masira yundo marjimai yundo mwisomuyi umrenda mroni abanga mrudo tahadharu tamtu mrujo amini mtume hefu basha nafasishiha au lazima mngomnike tawfiki ya ukau harimwe siratal mustaqim aunge yabo yonde neema Mwenyezi Mungu yandiri neemesha uharmo umma wunu
do tsombe tawfiki ya imani na usilamu na ura Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na jena mnanaza babu tukufu mruna do tundandro ba Mwenyezi Mungu umbo wanadamu watukuza wonsi pia imana yawo mbadabo yakauanza wanadamu wonsi pia yakauranza shahaja hamaizi uharumo wanadamu hawondrugwa uklasira rungo mabia mararu nitro jodore Jehova yabo kaide reference loni yo hajama izo wanadamu baada ya wanika liberte yamba mbehoni duniani na mlauzeni yebo na kaumwanzani namu mbani ngamjwe henda mwananze mni amini au ngamjwe henda mwanidi wazemni kufuru yemana mgamba udhkuruni na mnesheleye adhkurukum banga mjomweshele yani ani mneshele ibada adhkurukum ngamjomweshele yani heze thawabu ikamni abudia mitso jumnikani thawabu au kainde dini tawo thawabu washkuruli mnishukurie ze neema zangu wala takfurun msini kufuru ba kufuru ze neema za Mwenyezi Mungu yode zakavumbula banu shaka watu mdajoshinda ya hane ukamnyezi Mungu tsede ya muumba mruna jene dalili ukamnyezi Mungu tsede ya muumba mruna jusomhono yambe ukaya mimi ngamine dalili ya ukamnyezi Mungu tsede ya niumba ima kufari pia kwa jajoshinda uonde dalili endi kabati mru ya rinika dalili ya uka mru ya umba wale menguni to Mwenyezi Mungu dhalikumullahu rabbukum uonde mfomi wanu Mwenyezi Mungu kajarende hukande ufomi wa nyubari rabbukum chande mlezi wanu humleloni la ilaha illa huwa kabati mfomi tondaye khaliqu kulli shay'in yende yaumbe na bahindu yonsi pia imadama yende yaumbe ni bahindu yonsi pia vatsina badi vatsina mbendu ya rabadi fa'buduhu abungena muhime bandu mumuabudiye mdomwanza wanemana ya ibada do hanza Mwenyezi Mungu do mwishilia kahambo sijidi usijidi kahambo ruku kahamba ufanye ndongo kadha uzifanye umtwe fa'buduhu washiyo la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil haina baindongo hifadhi yende mndo arange sherje ya uhifadhizo ya umbazo nsipu ya bwatukufu abunge yabo wundu pando wa hatu si ranja uharumu silamune imani na uramungu izo ndizo rakansi vanurone saukaya ya angajima ya utoka ukisilamu aboka hunja haruma antroprizi ya hazizi nji zanzo zifanyiwo mwahakamili arangubo tasiwaju hawaswale asubuhi hato wakati ujoka uswale la Aisha wende ndende walale yani ngabwa ibada za ufanya buhari yabo na ndongozi nji za uvirili ya mrazi stehi na ndongozi nji za haramishwa ni Mwenyezi Mungu ilazimu uzitawe nganzo journe yaho usiku waho kamili wa uvita uvirili okaya zindizo Mungu yamba nifanye zindizo yamba nisifanye ngawe mikoni haina usiku rangubo tasiwaju hata walaisha ujoke nda walale ngawe mikoni ngawe na ujojo fanya na utojo ujofanya yetside na mnarili yosi wanada murambo sisi Islam kamru heshelea hendo msiri nenda swali bahibala mrero msiri ni aribala abakuti wa Mungu ngawe wahe nafsa moya hao ujofanyezo wanzao ujolapize mndu ujokaliye mndu ujomanise wandu ujewibe mndu mshewa wandu ujeule riba nugwalo riba na mnibe mbavi hani ujojira mbaha kaula wamsirini ketu ukiri waharumale jamvila hatu tofikiri wasiku wa ubita utifikiro siku wa mauduba kutujo kagojo shelewa so jere wasiku alewa unukamili rangubo tasata ubabalaisha ujoke nda walale hamade na mnamtume alofanya trezatation na nifanye usiku naju haunulewu ntustehi Mwenyezi Mungu usiku unu bantujo ikanga mjo heshima audu usiku wa maudu mguka na ukuuzisa changu jo huziso wale warangu butasiwaju hata ujoka hindo malaloni eze miko za Mwenyezi Mungu huzistehi
kapanga si mikoni ni jomrulo mikoni mrulo harma rejimu haina ndweka tsohula kamduge harma rejimu haina mnduka tsohula wahe sukari wambo tsile sukari bahabo mndundo itawa wahe shingo mrambo atsile shingo yegedo shitawa dabo batsile jolle mbendu babu ibitsa shingo noti zilwa shingo idhan haukamana da mwanzo akena mo bayinde hali mndu muislamu ngasi harma rejimu haina mndu katsokome yabo mndu muislamu yoni juka wone sowra mungu hao amzisinsindiyondo basi wakomorisi wajewiri wajikani haiko mimru ahezi 5 salawati kabando na lahum sirini hata wehi shawazaze kangu atishelawe mwana aungu avumbao baadhi za wana mwana uona kimbangavata na kimtumbifu mpakata shaikala wabo msiri juu alhamdulillah mimru ahezi 5 salawati shahashindwa ne roho hashindwa ne nafusi abore he swala yahe kaje confirme abwe lazimu ndongo hamanda izo zisido hamba mndu swala ya sibuzi yekadonde hanana wana komportoma watu lazimu hendige mikoni jabo konga mweleze ni vanukaya ili mdunge darasando walema na wakamja msiri nuswali wa asubuhi kabla hena ujoka wa kufanya ngwendo wajazele bwelaho imani he Qur'ani waisha butasi na hiwe rohabala ngwendo hazini rangonzi yanata ujende hazini balando vajoka hone he marunda he asubuhi ilo kakwelu uswale ya asubuhi nanda borongozo wandundo wakiswale kwamba urongoze wandundo eswale hambe ukautsijihe utsihele wanadamu utungu eswala hamba ukarengo wanadamu ndofanya akwinjema kamtarufu todo fumbariye kahono mwana nyuho wono angala wanadamu wa Mwenyezi Mungu ndo kana mhono mziani hoso ni mwana nyoka mrugena mbaindo mrutso yanyisa ino wananya utibusikile mronzi yani utihusumie mndu idhan bahira nguwa asubuhi hata dhuhuri joka huja yani nganzawo uonese fasili ya ukauswale asubuhi nondo urahafu joka nuata alibalo udhufu mbulawoti de majira ya tayala shawo udhu twahiri fugu mbulawala dabu waswale asubuhi wajitwahiri shomoyo ujoka ukana kwinjema ya wake yo wanadamu ujoka wanshiwe nao rangu asubuhi hata dhuhuri jo huja bahi ikiya dhuhuri ija kurudunja uharumwe swala hamba Allahu akbar valalebwe haukalebwe lahe imani jenu mnarahamba lodo njeza nobunguza yazidu wa yankus hamandelebwe la portablo lidingoro hamna linyi mzima hata lizimihe abongera nguvu asubuhi hata dhuhuri joka huja jabo jumkini hanga wanasili wesa wallahi fiha wani ya dhuhuri jango ordene watu usharje tena Allahu akbar dini njema na ya dhuhuri balango ndo asharjele betena abungenge lazimu baina ya dhuhuri atela asri joka huja ubirile mna wakati wote kwa hizo jazalebwe yabo toujours e portable nge fonctionne ndujo ujo honda nayo mrongozendo umrengendo umsaidie umede yani yude ede undu urahafu wa swala utikalie mruti de mruti pemrushewo ani awangasi hule alafu baade ilansirija tena Allahu akbar ngendo warasharije tena lijeli ubalie wala sirata magharibi Allahu akbar yo toujours twenjezale lebwela he imani yende mano wanadamu wotafautisha mru swali na mru swali na sizisila murulole o rijo subutira bekero wato swali raha na sirabwa ni swaliyo au mwamba abamu mbondrabwe comportement rifanya ubada roho msiri zendrabo zinji ne mafitina menji no husudifu mwinji no peu mwinji haizo baade magharibi mane magharibi nelesha za fanyomna panza mtutu abwe magharibi ya Burundi harila wahazini pia wanadamu walemewa wadungu wasolim magharibi wabaki humsirini izo kel community yabo
mrake jumorora hadi na utasbihi magharibi yoti ila isha yoti ule yabo wanro swali la isha mruyanji mrahafuho hao ujoda honi balaba ngoro mwenje na nuru honje warmale daho wende waunishele daho laho baada waunishawa kabonze waunishawa kauhazini waunishawa kahomarshe haini babanu wakaya mru swali za sibuzi ye mwenje haini babanu aliyo Allahu akbar yetaya wetaya ho hazini wetaya ho harumwe metronele bisi au harumale gari wapashia wetaya ho nzia nibo wendao wandutojo kawula mndu mswalihina masha Allah mrola mna roho njema imrola na mhono mwema imrola urongo wandro imrola na jinfu la roho jema badi mrola mtukufu bahabo rahwanzara kujanzara lazimo wanadamu rawa amini rawatu amini wawanze ishatongeza usilamu watu kauti koho bonsiju harmazen za Europa zenu de maislamu watende bano comportement wakaniyo haukawa toba la isimu jahunu ahmada Muhammad Ibrahima Fatima Maryama shakwa jabala zitobia za usilamu waja watongeza usilamu kaurengwa nayo kai bade maislamu andro apeu waja hunna comportement na wizi na trafiki na roweka wakazi lazima usilamu mndu yazifanye wanuma Europa wadamba ai bado usilamu numziro kwa jaka ushinda tofautishe sayo baina ya usilamu na baina ya muislamu shabano waja watofautisha ukabano usilamu urahafu she muislamu yujokana kudi au hajwa hakamrahafu lawo usilamu wo humrahatsa imani wo humrahatsa uramunguzo humrahatsa shikahamba yesilamu ngena kudi aburaka jeli wo usilamu ikahamba ngena imani ngena kudi aburaka tsujwa imani ikahamba yemra Mungu katina ngena kudi aburaka katsu zedaraja zaura Mungu amto jodo rejinde sirambo wa komerato de kezoka si 100% musulman na we comportement ya hatu nduka shuli supporte comportement ya hatu lende mana na sinsindo kati na uroza amba ukaya si wa Komori ngaso haruma le janvila raru le janvila peu de mana e Komori chojo paro hamto huju sinauransu zisinsindia au kayo Qur'ani ne ya zamba banu shatsindami wa minan nas ngabana mutawanu man yaqulu amanna billahi wa huwa amini Mwenyezi Mungu wal yawmil akhir nenso qiyama wama hum bimu'minina shizo ndabuko aja amini za barindini yukhadi'una Allah ila imani wa bongo hadao Mwenyezi Mungu walladhina amanu wa bongo hadao wa amini wama yakhda'una kwatu hadaya illa anfusahum itunzo nafsa moza hao wama yashuruna shakwatu hisi fi kulubihim maradun wa harumemi yo yaonga ngabobwadembi za kusuda nena upeu uona roho za nkutsu ikawo kwanza ndongo njema shawo todwanza ndongombi ani wo ujenziza ndongo njema wanzizo wananya ndongombi yondize alama za ukakweli ngwa wawade neyo harumale janvilatu kekiri la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum zimandanyo harumale janvilatu kana utimu imani kana ukamiliha imani hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi hatta anzize mwananya ma yuhibbu li nafsihi izo ajwa yajenziza we nafsa moya hati yotide namno anafiki wahe nafiki ndami mwanama tsikunde bamikati yarini husude mwanama nidwaze shahangu idhan ndi mana mukasi wa Komori nguna pwene shari baba ngasile jamvila raru endi risilimu zandrabo ngrirau hada zingari tsungule nganuo hata alama kufundi wajoka urisoma waribanulie warau hada ziuo ngwatsingo enda nuo ngwa hada wajihada yao ngwa hada wa wanadamu kwatu subutu benu la wanaidi wa wasilimu kinafiki abunge fi kulubihim maradun wa unawade aina wade mwingo harma shefu bashamrum nafiki fazadahumullahu maradan
ngungu to wazidisha mbadi mbiza husuda na upeu na ichanga washitsimbawo za utama fitina. Walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibuna, zenrabo zawa hizo ziwazalia adhabu nziro wajoka yesho harumumra jahannama fi darki al-asfali minan nari, jina mnaraza mradawe kombe jusha umra jahannam. Haizo ngona alama za ukaya uwa fisidifu chao kwanza mrambe uwa fisidio, uwa masafihi chao kwanza mrambe uwa masafihi, yani uko anakili uko rumazi akili za hao, uwa nduwa maskhara wotodo virawe fanyela wanadamu maskhara na uwa shokoza na uwa timbiza na uwa kalia na uwa balaza na uwa tutuza na uwa nanrato hindu. Ani za sifa hizo pia si wakomorili hanizo, si rahano kalida hula tulo kairilano hanyu baibale alama mduka mrutunda baibale jomkini ho hanyu ho kairano hao chato kazan kalizi nduka lwambe mwana nyoka mikerana we ijeke bala yekerana we hendi la yaskharu ya ayu alladhina amanu enyi wanduma amini Mwenyezi Mungu yo kude telefoni Mungu paro na mfanya tasio enyi wanduma amini na hinyi wanduma amini na mnishi lebani mrogozoni Mwenyezi Mungu. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum, batike baadhi labia la raume wado dharauna hone ya baadhi la raume amadao asa an yakunu khayran minhum, bayoto kikinyumoka wala madharau muone yao ukairanani. Wala nisaun vapsiparihane bela ndwazade, wala nisaun min nisain asa an yakunna khayran minhunna, batike bela ndwazade wado wonea na udharau ndwazade hani hamandao ijo mkini hoka wala wazali wawone yao ukeranao heli Mwenyezi Mungu de juo. Abge yode namna wakabala udo mnafiki ohangala heki nyume, mnafiki ehangala heki nyume. Zembi yalonizo balagizwa na mraji yetu zona na mrumda jina zenjema mraji na lonizo arbala yende lonizo ani woto do trishi. Imana kwa kawambilo idha qila lahum la tusidu fil ardi kawambo kamsi fisidi na mtasema fitina bonti qalu hamba inama nahnu muslihuna, chaba singar lekezao balarika wanzi alirika wa suluhisha balarika wafanyila suluhu na bala wala wafisidi. Abaga rudo tahadhari ikomportoma yamna fiki bade kotreri zanugozahi pia zo kontreri banomlekezo na balangu menyo bananu njiliwa na balangu sambazo vanwani undwe na balangu mongo. Ani komportomeka wa Allahu a'lam. Auge si community shkomori na rirevize wasilamu wa hatu na ritanabahi wasilamu wa hatu ramba si jana hajana maisilamu si jana hajana wa umini na abonga sina zindo jina rikao amini refanya zilo kinyume na ula usilamu, zilo kinyume na ila imani, zilo kinyume na ula uramungu lokondo hondo la unafika kaka mjaka ulijua. Abga yode jitihadi yani hansi wanu batukufu warilo harima o silamu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati. Izo trois étages, izo étages ndraro le étage ya ho silamu rero habore he étage ya bili le étage ya he imani rero habore he étage ya raru le étage ya he toa nura Mungu haina mrutura Mungu yabakasi harma toa ni maana toa Mwenyezi Mungu hamba ufanye ya uharaze urenzi kakutse daraja hiyo yabakuti harma toa shanga wa harma maasiya. Rade mane mafasiki wamba alfasikuna wale mafasiki do wandu wa roha wa harumwetu ya Mwenyezi Mungu dimana wapara mafasiki kawisha mdu fasiki wala mdu ya roha harumwetu ya Mwenyezi Mungu hama mdu ya kautoa uvuzi harumanganu ani uvuzulo harumanganu wehu uvura hauna fasifu utowe urehule na heo wanafiki wajitoa harumaye imanino usilamu hama mdu ya kautoa uvuzi harumanganu
ani wesewende zawe mafasiki kwatso harumwe imani kwatso harumwe toa. Izo sifa Mwenyezi Mungu yaze hansi banu yemra Mungu nganzo ya hakikishe ora Mungu hae ya jua kwamba ora Mungu ye muumini ya amini ya hakikishe imani yake ya jua kwamba kaye muumini ye Islamu ya hakikishe Islamu wake ya jua kwamba Islamu jabo kola hakikisho kafiri. De maana Mungu yamba ukaya khalaqakum Mwenyezi Mungu mumbuni faminkum kafirun ngabo wadeside wendo harmo kafiri ule maana mba kafiri dabo ya honyo wendo panda mono mshe wa minkum mu'minun baadhi yanyu ngabo wadeside wa amini imana wa para mu'min abaga Mwenyezi Mungu yeu ni kamreti tire ya hisho alonisho kanga wena imani weto jamba mwe mu'mini kanga wena kafiri kwamba we kafiri kanga wena unafiki kwamba we mnafiki ngabo nzemba biyo risinsindiye si wakomori rijo roho harumwe tabiri riliyo haukabala ngasi haruma tabiri ngasi haruma piyeji ndokatsuja mbeba basizi Islamu au basima kafiri ani limano kari ramba sizi Islamu na bwezi tendo zifurifanyawo zojo ukaza kikafiri au zikazi tumbifu mpaka zikaza kinafiki na hunda basizi Islamu sizi Islamu 100% musulman halafu harumwezi tendwa zojo ukaza ki Abu Jahali rifanya izo Abu Jahali afanyao ya kaurendwa kafiri au rifanya izo saluli ya fanya ya rendwa mnafiki na mwatundo banu agondo rijo roho haruma ye PG inu basi wakomori ngasa haruma PG ngamzisinsindiwe mranzo arohe haruma unafiki nende atwaleze ndogo hizo kwa kweli ngamimwade dabana Mwenyezi Mungu fi kulubihim maradu wangwa wawade ngamsijua ujamba nyizi Islamu na bwezo mfanya uza kikafira uza kinafika kamjaporesha kafiri yamba Islamu haukaye hesa jokange kafiri haram billahi kafiri hojida uka vano mimi ana jesu musulman bammi mu'mini mi Islamu kafiri kana uza bako isange kafiri sheye lo harma mbotajile mnafiki nafika jamba bammi Islamu na balayeti Islamu mi mu'mini na balayeti mu'mini bammi ndani na balayeti dasi yo hatwari fi kweli ngwa wawade wangwa wuzihirwa Mwenyezi Mungu aba wangwa wuzihirwa baheka kwa jashanje comportement biyo fazadahumullahu marada ngugo chojodo wazidisha wadeula ye wa grave kangwa nzo tsokataba ni na tsokataba ni wadoheni abwiyo hatwari imana na kansiba mwa tukufu risinsindiye usilamu wa hatu ni imani ya hatu nura Mungu hatu ridoha daraja haukabada taa walqanitina walqanitati wassadiqina wassadiqati itajiane garido haruma kwamba sibuzi na si wakomori dezenrabo wizo wassadiqina wassadiqati kauro haruma taa itajiadu ngayabo kwamba sibuzi na Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao alaikum bisidqi na mjilazimishe kwamba sibuzi fa inna sidqa ba kwamba sibuzi yahdi ila albirri sibuzi uhongo wa kwenda haruma rongo njema haina mrambo sibuzi yetu kaola mru mrenda zema mru mrenda rongo njema wala yazalu ar-rajulu mwanadamu yekadumu yasduku gejumo twamba sibuzi wayataharra sidqa na ujilazimisha kwamba sibuzi hata yuktaba inda Allahi hata yanziwahu Mwenyezi Mungu siddiqan hama Abu Bakr Siddiq yule maana Abu Bakr akaorenge titri ya Siddiq haukaya yimru wa sibuzi yeti mru mnafiki yimru ya swafiha harmu hamba sibuzi hata rengeti tiri ya Siddiq wa iyakum wal kadhibi namjire hule na hamba nrabo
na muhifadhi hadithi hiyo ndo fa innal kadhiba bahwamba nrabo yahdi ila alfujuri yoto bulanzi ya yoendo harumaze ndogoza kifajiri haina ndogoza kifajiri za kitabiafu mrambo nrabo yetu mrihanizo a'udhu billah nrabo dezenzia za hindo harumo fajiri na ufasiki nina nrongombi za kichafu wala yazalu rajulu yakdhibu mwanadamu yekarenge nrabo yazivaya fanya nkandu yavaya tsodamba nrabo wayataharra alkadhiba na utsojoneso kamimi tina uvitwano sikurane jamba nrabo zihazangu utswamba nrabo no publie nrabo ani herende fonction hatta yuktaba inda Allahi kadhaba hata nziwa hoso ni Mwenyezi Mungu kadhaban yavazwa juba yoka lindele jindu lenzaze nrabo hama Musailamatul kadhabi Musailama hadayuka baada mtume sallallahu alaihi wasallam yende joka ukamtume endo Musailama ni maswahaba sibala wawana naye wamvaze Mwenyezi Mungu ambokana mvaze mbajuba tsiyo ya mstahiki mramba Musailamatul kadhabi hafazi dagila hiyo idagila ya hayo siku yakawa wenda daho na tsovazwa dagila ya nrabo yetu amba Musailamatul kadhabi uharumo umma unatedu ne jeje hisi mbawe Rasulullah baada mtume ya algumbesi abnge yabo yode babina kanza ni hakikishe leo baada na mwanisanize fadhila za hezensi huzinjia uzinu ya benyalata na mwanese Mwenyezi Mungu ndongo njema uharumazinsi huzinzo kume bono remasi hure mitana joshinda funge mitana yefunge ejoshinda imema sihu ya hime ejoshinda tasadaki au mratokane ze dhikri neze istighfara Mwenyezi Mungu atsodoji wazetu uzinu mrata wendogoza malamafu mrata wendogoza tobiafu mrake hule bazinsi hujitukufu hoso ni Mwenyezi Mungu wallahi ala bahizo lihakikisho silamu watu na imani ya hatu na usilamu wa hatu abo baada eswidiki ngarijoka uha harumu etaji ya sibra ridoka wa subirifu risubiriyo harumu etoa ya Mwenyezi Mungu risubiriye tena ritawe maaswi esubira ngiyo na daraja zinji mengoni mweze daraja rusubiriyo harumu etoa deshe toa yo na uziro shana rikewa harumu etoa haya risubiriyo harumu maaswi lishu maaswi menji mru yona na ladha maaswi yona ladha abonga mru na atawe rutsobirake unatsobira yejewiro wazadewa mru ye watsambaria haina mru mshamratso kansi ani zila nrogo za kipleziri shazila nrogo za utamroni toshihane mru mshahaho kanga wena nafasulo le wabili kanga wena nafasulo le wararu kanga wena nafasulo le wane ikakutina nafasi ustahiki ustamila samili na mzima utawe uwazade waja watambala iho bawula mra jahannama yani zia za ufaharaka ngarjo endelea ukaza yabo harumu darasa ya leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike tawfiki ya himba vikao ndoreshia yarinike tawfiki ya uhakikishe imani na usilamu ne toa na kwamba sibuzi na usubiria uharwenzi ya inu benzi ya inu na ziba zinji benzi ya inu yona miguguma minji cha lazima risubirie litawa ndo ahele jamvi la hema kafiri no ndo ahele jamvi la huwa nafiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajari tukuze duniani yaritukuze na akhira insha Allahu Ta'ala abange yabo maudu insha Allahu Ta'ala kamgware hana moyo ngari jore ngamba bitsena renjeze uharimwezo Mungu yari tawfiki ngari jibi wao no wandikao ngwastahimili weridunga nano wandikao wajuridunga apre biyende namna ya dini ya baraka yatu inu dini ya baraka inu dini ya mahabba inu dini ya wanzana inu dini ya utukuzana
inu dini ya utsodombe na dua, inu dini ya utsodo partage zenje mazinu rijerise maislamu ribaithe wa maislamu rinde ravuka ubangwa ni kiyama baada ravuko kaburini ridhira wasiratoha amani rinde rajiunde ngarinjao harumwembevo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inde yariremba haiho inde yaribulie wajihi tukufu ya heri iwone ristere hino nusu mtukufu wa Mwenyezi Mungu ukarimu mono iyo nde beto ya homji yombe boni baada rilo haruma neema ikao kazinapa rohisa na ujusema turangala wando alomroni ematungu wayonao ni adhabu wayonao numhaulo wa haulao yani yone sare joka udo wafanyila maskhara leo ngwarifanya wa maskhara hunu changari jo wafanyila maskhara isari joka haruma zeda daraja za juu za mbebo ngari wono haruma zeda daraja za zansini za usiho haruma mra jahannama au kabu ngasingo joka ukasawa imbebongi yo hajuyu umrongo wa hausiha wajoka mroni wajodo no alo mroni wajoka mbeboni wajono ino wajoka mroni wajodo no alo mbeboni walo mbeboni wajodo no alo mroni ili Mwenyezi Mungu ya walo mbeboni une furaha ya hao kaikamiliha walo mroni wono kayadhabu yawe kamiliha nanda wono furaha ilo mbeboni walo mbeboni une adhabu ilo mroni nguna tuime shari ngarijo womba Mwenyezi Mungu liwanene wakati wa saya ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسيدي وزيزي وزعان زايزن سيوزينو مبريون بيدو وسوانسي بيا بابا تكرناهم وزاني غريتو مومبياني دوا مغوا حفاظو وانا ya hifadhi ima islamu wansipeni banu waliyo ya rahimu wa hafa ya wanike unono walo wawade ya ribarikie hayati ya ribarikie maisha ya ritoe haruma fitna wiki haruma mahabba ya wanzana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.